गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं इस वक्त आप पहुंचा हूँ कवरडांगा के नेपालगंज हॉस्पिटल ग्राउंड में। इस वक्त आप पहुंचा हूँ जहां पर आज डायरेक्टर उज्जवल चैटर्जी की मूवी स्वभूमि की शूटिंग चल रही है और यहां पर इस वक्त आई हुई है नन अदर देन एक्ट्रेस देवश्री रॉय। उनके साथ हमारी लाइव ऑन एयर इस वक्त बातें होने वाली है। देवश्री फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड एफएम। জানতে চাইবো কেমন লাগছে একটি সিরিয়াস ইস্যুতে একটা সিনেমা বানানো হচ্ছে, এই সিনেমায় কাজ করে তোমার কেমন লাগছে আর এই সিনেমাতে তোমার রোলটা কি? অ্যাকচুয়ালি যখন আমি শুনি এটা হচ্ছে মহাশ্বেতা দেবীর অধবা, উনি লিখেছেন এবং আমি যে চরিত্রটি করছি সেটা হচ্ছে নীলিমা মাইতি, যার স্বামীকে 2.5 বছর ফিরে পায়নি। তো সেই সত্যি ঘটনাটা তুলে ধরা হচ্ছে এবং সেই চরিত্রটি আমি করছি এবং তখন যা ঘটেছিল সেটা যাতে আবার মানুষকে দেখানো যায়, আমার মনে হয় সেটা খুব ভালো লাগে। এবং আমি যে চরিত্রটি করছি একদম রিয়েল চরিত্র, নীলিমা মাইতি যে টর্চার করেছে এবং তার স্বামীকে দেয়নি। ওকে, আচ্ছা এই সিনেমাতে জ্যাকি শ্রফও আছেন, ওনার সাথে কাজ করে কেমন লাগলো? খুবই ভালো লাগছে, কারণ এমনিতে জ্যাকির সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়, কাজ করা হয়নি, সুযোগ পেলাম, ভালোই লাগলো কাজ। ओके, थैंक यू सो मच देवश्री हमारे साथ কথা বলার জন্য। এবার हमारे साथ थी नन अदर देन एक्ट्रेस देवश्री रॉय, जिनके साथ हमारी लाइव ऑन एयर इस वक्त बातें हो रही थी। मैं एनिमेश रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए कवरडांगा के नेपालगंज हॉस्पिटल ग्राउंड से, जहाँ पर आज शूटिंग चल रही है। मूवी का नाम है स्वभूमि। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।